ikato Manipur State Rural Livelihood Mission tiapaka similar na niwa panggol aidin dilain lay heloppu aila i society adina poimo ini din sa tulihin ipakong katinlaw patigyan ang tawa ungkap kami panay nino ngasise ikuy oya maning di pujing bakay sukhang gre at masama huri ng magmuan introduction to aduga nasi ikoy kung lalaki pasi ikoy na yang welcome to we aduga nasi matang se ikoy asay ngarang hay bagong na kaino COVID di outbreak lay kami na ni mayam kong pasi ikoy ngambi gre adubo asi oya nasutang kami na asum ikoy opening prayer to ida program di head no ibaga oya koy na nui di matamdo nung pingabat hamzari adu opening prayer di matta upa keke ginata ko opening prayer di upa keke ginata ko albaja khoyal balo pharo ke lakapat lehe pile thani loya hindi kui uji so ke pa kum taksadam na isel na teto zakhawe to khasak jing Jadi ma buruk tele oida te hotu tele ma pada bang didana kiwen dinda net titio ngai ta khom the dinga taksa dam nai sel na te to un pha de go sakdikin halin min lopi choi mo in men na dal pa je ka ho khom ten ke ma wa dinga kiwen thiem the tele kiwen bithina hotu tele ma pada ngai ta dinga kisi sang na tewa Nangman menumpia kahunte mo na umlawa ipatakle kawin tagasaw te ringin mungkin topia kamaway ko ringin kalal pa Yesu na kamitahi kena semuanya awareness program on ini saya lagi makan program ini saya agak menjawab sipsui ya beda-beda bentuk kita terbentuk sendiri juga mayam su nanti juga bentuk dokumentif mengenai bentuk sendiri ai gini learning sing ai mayam gini juga itu MSRLM Department of Rural Development and Panchayati Raj ki makada itu lambati di blok ta haji cluster coordinator wala staff mo wala jaba juga ai haga kangkimo gi village ki hana uncha suna ai apon hostel lambati di blok ta lai jaba ba akogi blok mission manager ki makada juga ai ke lagi ba my friend mana masu akogi department sida masu cluster coordinator wala jable mana akogi gazan cluster da mana cluster coordinator cluster in-charge village bako duga akoina ngasi pangthuk chiriba one day village level awareness program on Manipur State Rural Livelihood habisda akoina mayamda Manipur State Rural Livelihood habise January 27 January 2014 da Department of Rural Development and Panchayati Raj ki makada thuki bako aduna sise akoina 2014 da hoki bani Manipur da under rural development RDPR da duga matam da hoki matunda 2014 da hoki and then matuki 2015 da gidi mokoi se work to go hokre mokoi se Manipur all Manipur di work to go hok jibo da amai to giha matam da mo se Imphal East amasung Chandel da mo work to go hokre moi 4 resource block moi open toro ko resource block mari open toro moi matam da hamdo ko ho khai Imphal East ka Chandel da aduga after that hadi matungina 2020 sida akoina makhata ba more da hadi state pumbagi expansion ni la ko wala 21 blocks ta expansion la ko 21 blocks ta expansion la ko sida akogi Susampur district su akogi masida akoina hajiki MSRLM na nauna sagak padangai ta hajisi ko aduna kanido MSRLM na hajiki kaino ay base mayam da tunan ba ma ko san manina muduki dumakta one day level awareness program sa ko sinja bani ko aduga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯐꯦꯔꯖꯣꯜ ꯈꯔ ꯂꯥꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗ ꯐꯦꯔꯖꯣꯜꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯦꯔꯖꯣꯜꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯅ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ 3 ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯡꯉꯦꯀꯣ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ 3ꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯪꯄꯤ ꯃꯣꯜ ꯂꯥꯟꯕꯥ ꯇꯤꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯒꯪꯄꯤ ꯃꯣꯜꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯂꯥꯟꯕꯥ ꯇꯤꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯍꯥꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯡꯍꯥꯁ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯡꯉ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ MSRLM ꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ MSRLM ꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ MSRLM ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯟꯗꯔ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯄꯟꯆꯥꯌꯦꯇꯤ ꯔꯥꯖ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ livelihood promotion activities ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕꯀꯣ livelihood promotion activities ꯁꯦ ꯀꯅꯥꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯋꯨꯃꯦꯟꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯨꯃꯦꯟꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯦꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯊꯪꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯥꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ livelihood promotion livelihood activities ꯗ ꯅꯨꯄꯤꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯅꯨꯄꯥꯒ ꯅꯨꯄꯤꯒꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖꯇ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯟ ꯁꯦꯟꯁꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯈꯪꯅꯔꯝꯒꯅꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯨꯝ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯁꯨ ꯈꯪꯕ ꯍꯦꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ livelihood promotion ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤꯀꯣ ꯅꯨꯄꯥꯗ ꯀꯣꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯤꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯁꯦꯚꯤꯡ ꯍꯦꯕꯤꯠꯁꯤꯁꯨ ꯅꯨꯄꯥꯒ ꯅꯨꯄꯤꯒꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯍꯦꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯁꯦꯚꯤꯡ ꯍꯦꯕꯤꯠꯁꯨ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ livelihood promotion ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ DAY-NRLM ꯍꯥꯏꯌꯦ DAY ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯤꯟ ꯗꯌꯥꯜ ꯑꯟꯇꯣꯌꯗꯌꯥ ꯌꯣꯖꯅꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ NRLM ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯂꯥꯏꯚꯂꯤꯍꯨꯗ ꯃꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯂꯥꯏꯚꯂꯤꯍꯨꯗ ꯃꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯂꯥꯏꯚꯂꯤꯍꯨꯗ ꯃꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ some weeks back ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯞꯇꯥ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯟꯕꯥꯒꯤ PCCC ꯍꯣꯜꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯟꯕꯥ TP ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ इवन SDO मसामुसु लाई दुगा अखोई स्टेट मिशन मैनेजर सर कुंगसाई हेलुन कुंगसाई मासु लागा MSRLM हाबसे करिनो हाबसे को सिप मयामसु अखोई करिनो हाबा आइडिया मा शेयर तौखरेको अदुगी मखा तरकदा अखोई लंबागी स्टाफ सिंसिना अखोई विलेज दा लैबा सिंसिमु MSRLM हाबसे करिनो हाबसे को सिप का कोऑपरेशन पिनरगा सिगी मखा ताबो अखोई लाक्सबनिको दुगा MSRLM हाबसे मागी थीम्स कंपोनेंट विजन्स मैं आम शेयर तौदी ममांगा आइगी लैजरिबागी स्टाफ कलेक्शन से हाना इंता इंट्रोड्यूस तौजगी केको मेंसुले ना मसपेनिल नबोन चिके बेंजिंग कापा चुले दुनिया हुंकर सोंची प्रोग्राम हुसुंगा नुलपा चुले हाउसपु ले चुले ऑथोरिटी मेंबर दंदा हुंकर सों होजल सिंह Kacungwa Manipur State Rural Livelihood Mission Thakialin Kakipana Le Kazana Salam Tanpide Ji Kay Mapat Cham Chakakan Laka in introduction Katin Borben Katin Sanung this stage Amahi Mung Kataka Hep Jingway Hang lian mung ton sing rin na chule ama he tu hi district coordinator Chuchanpur hi ahin la Chuchanpur la hi district mission management unit office set up a hi nai lang ji a chue tu hi tino pala hi temporary posting ji a hi na tu hi temporary office tino pala hi ti chu kan sai hin tun chule aum na hi new lamka college be a hi
ama sang hi ai ho local mi ma ma hi ji a chu tunya hi introduce ki he theme na ju ba ka hin board to na chu district coordinator financial inclusion atu he ti chu kan sai do he a nhau chắc khắc chân thầm chắc khắc nên xây dựng cái tiền tu ni hi có tự ta xây dựng boarding cho tâm tuần tiền cái bảo thổ hiện là hiện thiên nạ ba đại dân kiên hiện xây dựng cái tiền cái mà bảo chắc nên na thì hiện thiên nạ là introduction of MSRLM cái tỷ chu thầm chắc khắc lôi bàn rằng mấy lời bảoว่าchân xây dựng cái hiện hiện mấy lời bảo hiện thiên lối im tạo là nhau chắc khắc về achom lam ta ning saying katin Manipur State Rural Livelihood Mission kiti pa hi ipiham hiji mission hi Department of Rural Development and Panchayati Raj Manipur Government of Manipur promote abo ahin sim do department khat chu he chu kan sai do no masai chule hiji department hi 2014 a chu Manipur la hi great ke bola hi na hong ke sim do hi ai le hiji department hi autonomous rang hi ti hi ka phong do no le autonomous body hi na chuwana ama hin 2014 a hi Manipur la MSRLM hi great a hong ke bor to ke hona chu ama sape na ana to namun hi a hi le Chamdir district le Imphal East district bawa hi na ana to ama sape na hi register hi zo zo wa hi hi Chamdir district le Imphal East na hi block li ko bala no bola hi na block li suna hin na mas ana tong masape nin hi block li ho hi to hi resource blocks ta ki sai hi na resource blocks iti tinga ha le Manipur State pia dinga Manipur State Rural Livelihood Mission in ai ho thing hang gama na ahin to ding to ke hana chu ama sapena I gamwa I state sungova piha hiji program Manipur State Rural Livelihood Mission in ana to ding thil ho to ke saya hi resource persons tabanga in za thai diu piha zo le ai ho I hin train thai diu state sungba ke sim masa chu chi block li ho chu hi ti chu ka sei do mu chi block li ho chu pp ham tin sei ka tin Chamdir district nga chu machi le tingnopal blocks a hin na Imphal East a chu Sagombung le Keirau Ditra blocks chete ni hi hin na chi block li ho hi to hi ho dia resource blocks ke ti hi Hiji resource blocks iti uto kilana chu jingla thai na kun ai ho chilanga piha surfer group ba Manipur State Rural Livelihood Mission akuna surfer group akuna lo thing ta minu te ho na iza thap khat ho am ho master da na di wai tai cho loi kun ai ho thing lang ko chilanga Chuchampur district ka ho jang hi vilna hung nei diu ni som di Chuchampur district ka hi ti ma hu ba ni som li hi village ho a hi I khu ho wa hi stay abo diu hi na hung diu hi chu pa la am hon a story o sei dit chu le MSRLM phat chom dan MSRLM ma ko na hin khu economically spiritually na socially a cares a hi dan ho hi neo khat am ho tak sa ta jang a hung sai diu hi na he chu village dei hi ni som di 40 days anai diu de ti chu ka ga sai do do man ti chi am ho hung phat sung chu ICRP round ti de na community resource persons round ti de dan chule MSRLM ki ti hi national level la hi 2011 na hi umai ta na national level la ko India pumpia hi National Rural Livelihoods Mission ki ti hi na za ta de hin na NRLM ki ti hi hi chu national level la NRLM ki ti hi state na hung hi phan la a state mina pu a Manipur State Rural Livelihoods Mission ta hung hi
aya chu 2011 na hi National Rural Livelihood Mission hi Ministry of Rural Development noya anoma he chi zowa ko na chu ai ho state a choi le 2014 na hum pan na he chu MSRLM introduction part hi em chu le chilaya chun ka yak nom khat au mi 2014 to 16 na chu 4 blocks resource blocks asin do ahin na 2016 to 2020 ka sunga hi district hi tim Chandil le tim Far East hi lawa so district hi 6 district hi cover be hin na he 6 district cover to ki hona chu 6 district so a na chu 21 blocks he cover about be he chi cover ta la choi ho chu chang ku la chu lan ba PD block sang chu za wai tai ti chu kan phone do hin na chu le he chi 6 districts ta ko na 21 blocks atha a cover about to ki hona chu block office lang hi he chi district ho a ko na hi block som le block ni 12 blocks a ko na hi block mission management unit office hi ahan do hi he chi wa chu ai ho lanwa TD block ga chu lanwa TD block management unit office ki ti chu hi na he chi chu ai ho lanwa TD block sunga te ga block office hi tu a hi chilai lanwa lei I hel na SDO singa te an to na he chi opposite cha na building a ko temporary a ke hong hi amun ta office ta pa chu hi le lanwa video office a ko ding se phaya ko chwa ko ma hi na a hin covid care center la za a hi na lai ji a chu ma na hi na lai ji a chu tu a chu chila ya hi temporary a dia office ke honga chwa ko da hi office staff ko field work se ta ai lo le MSR lam nu ya na to na ti ho hi ke bo lai tai ti chu kan sai hin tin chu MSR lam ipiham a introduction party say now hin tin I het tim lo ma chule aba I het tim now na ban han sai ki ding ka tin na MSR lam min tup le doi ti chu abi doi na atu adoi ipiham ti chu nyau khat ka sai yo tin MSR lam min atu adoi pen chu ai ho thing hang gama rural areas rural areas so hi ichi iha ha sat na vai chat na ti de ham na poverty hi reduction bol de ti hi na poverty reduce bol na dinga su hom na dinga ha sat na su vai na dinga hi na to apat de na to abol de ti chu ama tup na doi la akhat a hi he chu iti poverty chu iti su mang de ham ti chu asu mang de dana sei na achun number 1 na achun poverty su mang na dinga sing tang mi te chu organization sim de ki pun khom na sim de he chi ki pun khom na sim de ati pa chu pi ham ti le SAG self help group ati hin na he chi self help group pa chu sim ding abana self help group ma sim ding le am ho chun he chi mi vai cha mi ha sa mi gan thei te hi ipi ha ama a hi thit na he na chule mi ho so ho bang bang la chi na pil na ane hi na hi cho ko group ho a chu ahung ki pai ting ba han la am hon hi chi group sunga ko na chu ai a thit na a he na ho a hin cha thai diu ti hi na chi chu a hi ani na hi chi ani na itu ke do chu ti ha me do yo chu ti la MSR le na doi che hi la ke chi thing lang mi ha sa mi wai cha te chu capital sim ti di capital amu na ding lampi sum la pai amu na lampi ko mu di ti hi na chu le abana chu livelihoods mi hing hi na sum la pai amu na ding lampanga to la tham pi di ti na hi na te chu hi ama livelihoods support na dinga aki hin so na thai ip activity support hayam ti pa chu he cho chu ga ti ding ti chu atu la doi la khat hi abana
chiwa cho zo si cho ahung ting le a cheina a target ke bor chu ti ham a objective chu ti ham ti le ti chiwa ko na chu am ho hi ti chi a sat na gai chat na sum la pai nei lo na a ko na am ho hi hung po dio hung nei dio sum la pai hin nei dio in chen lo chen ngoi ti nei na ti chu a tu pi pe na hi chu le hi chi ama in chen lo chen chu MSR element asim pi di hilau hin akisim do theina dinga chu MSR element he ta hi pan pi na pi ti na do hin na ama la ma ta hi hung kisim do ti he chu le ama core beliefs ki ti la ata san su pi pen chu Manipur State Rural Livelihood Mission sing ta mi te chu na ta san na nei pen chu ti ham te le mi ha sa te mi vai chu te mi gan te te hin am ho hi na a hi thil bor thai na tam pi anei ya ti cho ta sa hi na aba na e chi a thil bor thai na chu ipidinga chu aza thai lo ham ai lo la a power nei lo chu bola exercise abor thai lo ham ti le a na a to na a hi lo la a environment pa chu a pu do sa do lo ti di ha na e chi a chu environment sin ti di ti chu a hiện nào mình chặt thì là điều na làm vì amun vì ha platform sim đó bị đi thì a ta san này a ba na a ta san kit khát chữ vì ham đi lệ mi ha sa mi gan thầy thế hi ama là ama o kit thu tu nom về thì kit thu pi nom na khát na khát kit thu nom thì đi ha khát na khát kit pan pi nom na cái chỗ a ta san này hi a ba na ta san kit chơi là ama ho hi a ha sat nào a gen thei na wa ko na hung do di hi athanu am ho lung kia le he ti chu na a gial jing o khat he ti cho ta san kit in chu le am ho MSR element ki ta san kit chu pi ham ti le am ho hi i chi a ha sat na wa ko na hi i ti hung su cha diu ham ti chu a hi le a ta san na chu social mobilization i bon la ha le da am ho hi chi ông nào hạ sát nam mô na cô na cho hung đỏ thầy đều hết đi chưa thì chỉ social mobilization cái tí chú ama chama thầy hi ta lâu gì ăn chú Manipur State Rural Livelihood Mission cái tí họ thì hung đỏ hết đi chú ở đây là cái gã sẽ hiện tin thì chú tạo sân Manipur State Rural Livelihood Mission ấy sinh thang mi tê chú ngã tạo sân là anh ấy họ na cái hình sẽ hiện chú lệ structure Manipur State Rural Livelihood Mission a structure neo khat bel te na a structure ti le aum dan na a gung da gen neo khat sai ten state level la hin Manipur State Rural Livelihood Mission akiti ting le state na hi Manipur State na hi he che Manipur State da hi office structure ti ta te iti umam ti hi ve da ha la state level la hi state mission management units kiti hi na State Mission Management Unit kiti state level la here. It is State Mission Management Unit office hi state ba Imphala chi Moiral ko ma ko tu hi state office he. Chi state level office hin chi state level office pa hi director here hi le Department of RD and PR Rural Development Panchayati Raj Department no ya Joint Secretary no na Miss Robita ama hitu tua hi Manipur State Rural Livelihood Mission state level la hi director la hi ti chu director la hi ke pu hi na state la hi director chu IS Miss Robita na ama hitu tua joint secretary Department of Rural Development and Panchayati Raj la hi ti chu kan sai ama no ya chu chief operating officer ke ti khatawin achi panu ya cho state mission managers o mai ta na the state mission managers la chun ai ho sing ta mi ke tile hong sai ho na sei khulun hong sai ke ti ama he state mission manager in ai chu hi na to le ama he financial inclusion to hi in the chi mong ho to hi ke ta he department khat tile team ke bang na ap mo pu na ke bang hi chu a hi in chu le district level a hung hi ting le district mission management unit ki ti hi he chi district mission management unit staff a chu
ichi sarmung dang hi zawa hi na ama hi district coordinator ki ti hin ahin chu champula hi zan hi la a Manipur State Rural Livelihood Mission hungdung panai ja cho tu a cho district mission management unit office set up hi nai la so le district mission management unit district ga hung ting le ko in director apu de ham ti la DC director hi ti na ama chu district mission director ki ti de chule DC district mission director nuya chu district mission manager kiti omde na tu a district mission manager khat ai ho chu chan pul mi in ai chu pu zo e zo ho khat na pu zo kiti ama ko district mission manager ai tai tu a hitting over district apu hi na chu a hi chu district level la structure la hi abana block level la hung hi ting le block level la hi block mission management unit kiti in tin hi chi block mission management unit manage office na ai ho lanwa td block mission management unit office block mission management unit so la khat ha ti chu ise in tin block mission management unit office iti ke bekol hamiti a ya la BDO SDO BDO pa hi a block na SDO BDO pa hi block mission director hi tin ama nu ya chu block mission manager mo po ke na che chu a chi da le na ai ho lan la TD block ga choi la tu a AC to DC a to na e sar khai ko pau ngai te na ama hi block mission director ai ho lan la TD block hi chu leo cha khat a structure ka hin sai hin tin na het tim na chu na ka sai dan chu abana Manipur State Rural Livelihood Mission hi EPP scheme am to de ham ti chu tham khat sei te na Manipur State Rural Livelihood Mission in scheme ni hi ato de hi it is central scheme na ni ato de hi it is scheme ti ni chu EPP ham ti le number 1 na chu day NRLM kiti na din dayal Antodaya Josna National Rural Livelihood Mission na kichi scheme hi scheme number 1 hi tunia keile kaloi pa e lenin he na kichi day and LLM scheme no ya staff jam ka hi han cha chule ani na pa chu DDUZKY kiti scheme na central scheme hi DDUZKY chudin dayal upadaya Koksha Gamin Josna kiti na heche hi ai pawa chawang chu ka ha sai tai lo de ta na ali chudin dayal kiti ho chu central lang pau ke ta Hindi ai ta na chu ken jang ka ha tim po chete ni scheme chu Manipur State Rural Livelihood Mission in tu a tu scheme hi na ai le DDUZKY ki tipa hi le skill development lang hi chu le job placement lang sai hu de na mai skill development boarding adi a target boarding chu youth ho na khangdong te ho la he na to de hin DDUZKY skill hi skill development for youth ti dan diwa thim hin na chu le aman skill development boarding chu le piha he employment na opportunities yaman provide about the dan de hin na chu thing ha mi te le khasim lai han lang le khasim lo di jang le na ama ho skill develop board chu hi chu le day and LLM ti pa chu ipi ham ti le day and LLM ki ti pa hi ama sa scheme sa khat ma hin na SGSY ki ti khat na scheme nu za kha ti hi it's a DRDA na scheme khat hi HSGSY chu DRDA jang ki chan ham khat hi scheme chu na to hi na chewa chun self help group formation and bolovin chewa chun financial assistance to an pi hi na SAG ho chu financial assistance an pi hi chewa chu hi na je chu SGSY hi la ya ana to hi scheme hi na HSGSY scheme chu central government in ahin tha that na review ahin bola a policy a program chu na
an bial vet ba hi chiwa ku na chu improvise ti de ha na asim phat hin na hi chi an sim phat zawa chu admin jang a hiala day and allam ta hiala hi hi chi an sim phat zawa hi amasa chu financial assistance to SAG ba hin na to a chu hi le sumla pai bawa pan pi na hi talawa a scheme pha pa na hu a cover chu pi ham te la livelihood of cover de to cha tha a he na livelihood chi ti ting le iki hen su na dinga piggery farm bol de ham na ker chawa de ham ai lo la farm bol de ham na ai lo wai ha le dukan bol de ham na ip bol de ham cho lo si cho hu te hi livelihood chi chewa livelihood chu khat ang ke tha ha ba hi ani na DRD na tu la ya SGSY scheme hi la ya financial assistance na sumla pa ya pan pi na jang chu na lai na athum na chu hi le capacity building to training na an koi tha ke te he chi capacity building and training ki ti chu pi ham te la tu ni jang hi he chi capacity building and training program hi na he chi training ho pi ding aware phatya boarding mi pi te surfer go pi ham na EPT ke bol ham chule EPT chi de ham ti ho hi cho ke ya ki hil thêm na dang na hi chi training ho dang chu tu scheme ha ai ki ha hin na ki koi lu de ti chu hi chu a scheme pa SDSY chu improvise ki bola dei analala ma rename amin kir khial na ti chu ka hin sai hin chu dei analala chung chang hin abanin chu ki scheme te ni chung chang chu ki chi ta chana DDUG KY hi phat lawang chu hi a staff zang na hi scheme mo nga hi staff so mu ma hi na ke le kaloi pan ka tu staff scheme mai lo ja cha ha sai da ka ning ka te hi DDUG KY cha chu ma awareness program training ma a chu ma om de hi na chu concern staff for an ke la de tan sule athum na component so sai din na Manipur State Rural Livelihood Mission apart ho na tile ama a on ho na IPP ham ti chu tham khana component so cha sai IBCB kiti min component so na IBCB ti ti ngai han le otherwise self capacity building du ta ho cha hu ba hin na hi IBCB along form chu pi ham ti le institution building and capacity building kiti institution building ti ngai han le otherwise sai ta chu na hasa gan thei ni vai ho chana social mobilization bola am ho cho organization sim ti di ti chu institution ki ti hin na organization min chu SIG hi di ti hi SIG chu institution ati na hin na pe ya chu institution building and capacity building ki ti hi capacity building ti ting la training phatya pi ding het na phatya pi ding thit na yang pi ding na hi so chu phat te a pi ma sak di chu ding la institution dang build building chi institution a ko na chu ama hol na government scheme ho a support ke bol to tha na chu te ta hi a ha sat naw zo share an board thai deu mo ho ka a khat na khat ke pan pi tu nan nei thai deu hi chi wa ko na chu a zo pan la empowerment ti pau na mi hing hi na a to a chu I ha sat ji a chu MLA pa ko ma yang thu ke sai ngam de lo na he chu I ha sat ji hi cho I ha sat ji a chu a sai na bi hai da ga ham do na ding jang a platform jang ke nei lo ai ja chu ke sai ngam lo na ke sai le min in wi sa e lo le min yam ka ai gel te ta ai ma le ma ki gel lim no so na hi chu hi le hi cho ta bang ho a chu capacity build building na mi pi te hi cha ku na cha ma ho la ma ho a ma a thanai na nei ho chu a za kai dik pi chu tu pen chu la na hi chu hi aba na hi chu institution building and capacity building components la khat chu hi ani na a chu nei le financial inclusion na hi financial inclusion ki ti hi a zo le hi a topic hi sarmunga to related ai ja chana azo da mana chu ma sai digin koi momong ta tin na samu please na chu ani na components hi in athum components athum na chu pi ham ti le
livelihoods kiti na livelihood sa joy say cho hi hi chi components athum na hi livelihood cha hin farm and non farm maintain na chule ani na farm chu ta bang ho ham te la piggery na farm ti ho yang ko farm hi cho na ai lo agricultural farm tu da na cho farm side mo chu livelihood cha da on te hi non farm cha example la chu grocery na ai lo la repairing center ti ho gari workshop ma na so to bang ho ko non farm hong chi hin na hi ta chu activity chum chum te hi chu le livelihood city ting le income ni si a sum mu na thei na to zo si chu livelihood kiti di na he chu farm and non farm chung cha na chen yau chak he team thei ding wa na exemplary khat chu kan pi hi ai wa nga livelihood city ting le income mu thei na ding na to zo si chu livelihood kiti di na hi ta bang na to zo si chu di ti nai hi na Manipur State Rural Livelihood Mission ni ra pi di he abana ali na achun number 4 components to iti ham tile convergence and partnership na convergence iti tinga hiale department khat na lo department chum khat na nei na to cho na hi chi work chu ai lo la scheme department khat na chang ho chu department ai ho Manipur State Rural Livelihood Mission in activity to agriculture horticulture sector la scheme ima inei lo I chan lo chala na ji chei hon scheme ni ba wi tu chana two schemes ba wi tu hin a chi scheme I tu lo adang scheme ho department chong na tu cho government department hi chi department ho to chun ki zok nai nei diu na hi chi ki zok na aku na chu department chu ma scheme work ho chu ai ho department ni self group ho I to hom thai diu hi chi pa chu convergence ke ti hin na ai lo la partnership ke ti hin na hi chi chu hi ya chu Manipur State Rural Livelihood Mission hi activities ai lo la scheme I pi zong la abort thai lo di lo ti ne chu na ani chu partnership or convergence sa jang abort thai ja chu na chi chu hi chu le neu chakhat nung chi lang components number 1 na chun IBCB institution building and capacity building ti pa to ke sa ya chu nial chakhat ka sai lang tu tua Manipur State Rural Livelihood Mission in Laya office ahon masanga jang hi chi capacity building program hi ke panta chi district wa IPT het thai du ham ti la hi chi RCT na RCT training ti ko na Manipur State Rural Livelihood Mission in sponsor hi chi ko SBI chu chan pu le na vet ko na hi chi ko Manipur State Rural Livelihood Mission no ya hi he chi a ko ta hi block office or ai lo le block staff for na ai to masanga sang capacity building training so to na kanu ki panti nai ta na he chi a se tia ko na chu khat he the wa example kan ti hi so le ni sa mungin an sai la chai na lang hi nga jing en tin ken sa ka se achievement so dang he tham khat men na cho neo pat de study boarding ti le tu ni hi boi du ti hin aji chu jing la thai a program nei te te du hin na chu lang la detail la sai ding do lo ma hin so cho sai taw tin tu ne Manipur State Rural Livelihood Mission pi hami pi to ham ai lo bai ha la a structure pi ham ti hoi sai wa hin na ala tu na chai na khat hin sai in ka tin tu tua inugial du e bor do pai du khat hin sai in ka tin active women kiti hi no mai active no mai khat na poi mo ti na chu e ho chi gang pi mul class gang pi mul hi cluster center jang hi cluster center na gang pi mul cluster kiti hi na ke chi tu ni ko hi gang pi mul cluster center chu hi e ya chai hon importance ka pi be de wa na tham khat kan sai hin tin aje cluster center cho a hoi ya ha la dang ho chu na phading hin na chi a center a hoi la wa ha la chu ab dang ho la hung ko thai ja chu na ani chu development hi ai ho ja hu hi ai hon I ki za thim ba I ki man thim la ai ho de I man thim lo la koi ma loss lo de hin ai sing tang mi te ki loss de na he chi chu hi ni ya chu leo khat ken sang imi sa ai lo nei sing tang mi chan pom pi hi na chu a chu ma ka ya ko na dang a chu ma on du be na loi pa na lo in ke sai de he a chu
zingka na tiêu rằng là program về zingka cái thong là cái đàn thong đơn gì này na anh ấy trong cái pt na hết thiên là điều mà năng hồ cái mình huấn na hết nôm mà rằng là cái mình huấn nó rõ chứ cái đàn nôm rõ hiện na thì chỉ là cái mình huấn cả số là hết sạch thì chỉ có tụi người thì chỉ áp dụng program thì cái mình phải xét lắm là ability na aku te am hồ cái mình thiên đàn na program timing là set thì rõ chứ các prefer hơn na thì chỉ cho anh pa chỉ pa tăng sẽ cho hi cho nên active women hi tu nhai hành động ngay đi hi gang pi mol hi ni ít hành điều hi na chỉ cho aku đi này sẽ cho 200 household hong ba te ngai ha le thì active women hi ni be ngai hi này 100 household là pat na na in zakat chung lama pata hi active women hi khu khata hi ni ke thang hi khu khata ni ke thana ha la pat na pat cho active women te ni cho from the same village ai ja cho na ama uti ha a program này phát ra cái hoạt na làm điều để hiện na thì sẽ cho ama ni ra làm nông để hiện thì giờ cho active women hi gang pi mola hi mi ni no mai ni ít hành điều hiện ít đi hành điều ham selection criteria hi sei cái tin na ama chu chi no mai chu class 10 anim pe na class 10 be chai hi metric pass be hediti na he na metric ka pa achung lam si chu ho lo metric noi lam wang chu na ama dia a pui na he aji chu active women a hung he ting le a to dia tham ding na hung dia hin assignment ni ma wa ma nei de hin na he cho chu he le ji tho ding jang sei tho ding jang na communicate wala to dia hung de hi ja chu le ka he ja he le ti he ani na chu he le ama chu nau pai lai hi lo di na ai lo ba hian le cha nei nau se nei na bui ho he lo di chu le athum ama chu office work na office duty regular ta government office na tang hi lo di ti hi chu le athum na active women hi ding chu communication lama kati chu at least English de ana ai lo local power na pi ham la power fal diu hi mi fal diu hi la na aji chu hi de aban la akum hi dei sa dana chu between 30 and 45 na years hi la ti hi na kum som thuma pat kum som hi le nga ka su hi la chu dei sa hi ai ho sim thing hang ga ma chu phai tu to ke ba lo na niao khat um de hin na phai tu la chu akum han ta ga le kha them tam mai thei hin na 30 ba ko ya na ai ho la chu 30 ba 40 ti ho chu inu pa te le kha sim lo lai kha na an tam mai ji a chu ha sa mai thei hi chu chu le local accessible body wi tai na 30 to 45 chu yo te am lo wa 30 below a hi ama cho hoi te na sang le chu cái class coordinator ba to ni sai form ni na i ga form the we ha chu ka sai de chu le ama hi ang ha pia zinei hi le na pasal nei sa le aji chu pia pasal nei sa ka ti ham ti le ama hi community resource person ga hung ti ti cho community resource person ti ti le ai community sunga na ama hi class sung ai lo le i khosunga chu ki Manipur State Rural Livelihood Mission program ho to ke saya hi village level or cluster level la na training ima pi de ai lo vai han la awareness ma conduct boarding ti ho hi hung de chu le ama chu self group ho book keeper ka hung de na ti cho chu hi ji a chu ki jinai sai de chu ji chu jinai mai lo te chu jing la thai la marriage program bo hin nei ta la village a jinai te hi la pa ma jinai la na a tha khat hol kit ding train bol kit deu a hol rang ha a hin na chu le a train ding rang chu a chang kya mi khat bo cha chu ma State Rural Livelihood Mission ni la train ding chu hi thai lo de hin na he ya chu chilai ka ho chu yau khat chu bat chin la active women ni chu tu na hi khan de na chu hi na chu active women hi a facility ni au khat amu de ho chu pyam alhan pi ka in sai ka ta ama chi ding da active women ke hang no te ni chun training am pi du he na State Rural Livelihood Mission in fal la na training hin pi din ten
1 week or 2 weeks training ka bang na in bin which training train aboard try ting ole Manipur State Rural Livelihood Mission Department to hin MOU agreement memorandum of understanding khat as kai ting na so ye ko to hichi memorandum of understanding a chu neu ka azao ding point la chu tham khat hin sei la ama facility amu ding chu neu khat nisi a program khat da as a resource person ham ai lo le program khat attend akibor sa na Manipur State Rural Livelihood Mission asor na ajana village cd ham all field visit ham all village level training ho ana achi pan le par de ya ni khat da hi honorarium hi zanga ke pi hen tu ai na 500 rupees per day ya ke pi chule cha chu traveling allowance to fooding lodging allowance chu ma on de na achu ti ai ha le ni khat da chu 700 to 1000 ke ka na de chu amu di ti na he chu honorarium system ma chi de salary ai lo le pay resource person chu ki nai di ti na cha thế chứ chú hệ active women này là phát là chú village level program ham cluster level program ham khata chú na ai mà mi hiya là na Paul là ham rằng cái hết tiền là ông đấy cha cô na chú training mà ít chỉ là họ cho success thấy đi na thế giờ chơi họ đã important sẽ hiện cho nên Manipur State Rural Livelihood Mission in community level là structure asin là rằng apoi mo pen khat chơi giờ chú tu na chú na cái gì hi subject được gang ngay hi, aji chơi học cluster to cái cluster là hi, thì deadline hi 29 này tại, riêng cô last date of submission này tại na, program hi covid to cái xây nhà nhau cái tại hi, cái học postpone nhau cái khát ông hi, aji cho internal arrangement na ngay hi giờ cho, học support to cái zat tu ana, giờ cho last date là ngay program hi, học support tại hi authority member sort to. Bukat ya gel ko na nei zala chu covid chu pai na thei ding hoi aw mom tha ka pai do a cham cha khat cha na ke chi program chi la na dinga he thilan go da hin ji chun ke pa na jang kan thon na he na chu mi na chu hian tin chu le chi ho hi tu ni awareness program ya ke chai de point State Rural Livelihood Mission chi ha ke pat na he de he chi zong fan na hian next program hi village level awareness program hi ta hi cluster te ni hi khat ve zo su na ka nei han de na village zo si ka bo chai han de village level awareness program hung ke chai la i follow up program cho hi le PRA exercise participatory rural appraisal ki ti na mi pi te zaw na village level study na household number counting ki ho do da ho na ti cho hi de chu le identification of pool mi ha sa di ho na sa ha sa de za ka hi a group sin na ding na cha cho self formation dang bo tong de na chu hi de hi ya chu hi chi PRA exercise to awareness program banga pung ka khat ka chai thei hong hello de ja cha na ke go na patai na lei de ba homite authority lang hen lang mi pi te zang da na tip na le chu le hi het sa na kan bo ma sa hen tin chu a hi tu in active women tu hin anu ger su kyau hitin azau le na chai le na kipi thei ham aw ni ha lam le na su tu a cluster coordinator pa ko ma na submit thei ham ti chu e chu submit de chu Aadhaar card to phone number hela ka jing ni te tu le mini he de off isu mel lo de na ai gang pi mo chu phone ni na mini te de off chu e he mel lo de hin tin tuôn chi sarmu phat hem ping ka tin chu zo le na question of words neo cham cha khat ko hong te na cha chamang ho mi pi tem do no mi nei de in do de de wa cha ki gen na to na nei ta